Hai hai lam sak phiu ta ko te bo ko chuna ni te gaisa video sang na le nai tine ni je rubber boat ni phachang te update projamani rubber ni price te boni loge bo sini friends on comments ni bisang te chung sini local ni price bu update na le nai ke phade sang ta bo video no start kale nai ke ang ta bo rubber boat ni official website open khaina ka open khaimani pore ni rong no man kana domestic market on 2 তারিখ 12 মাস 2025 per 100 কেজি ni price update phaichok phaika tini 2 তারিখ ningai kini rong no iman kana ra dui tinta category tang tinta location kotayam kosi te agartala ka chin tripra ni bagai sing agartala on mana jaibnai agartala bo click hai mani pore ni rong no iman kana duita category tong sini agartala rubber board onke abongka sini tripra ni bagai ke দুইটা ক্যাটাগরি ni bisingo tongo RSS4 te RSS5 ke RSS4 ingoi 100 kg ni price tongo 17300 মানে per kg klanya 173 টাকা ke tini te kisa hai komi thapeu ka belaina update hamya sini bagai ke robert RSS5 ni ingoi tongo per 100 kg ni price 16800 ke per kg price nai 168 168 টাকা Gazini local price bu already কমে থাকনা সম্ভবত কমে খাঙ্কে আর 10 টাকা মাইনাস খাইকে 158 টাকা ke 158 টাকা ফানসি মানানি তুক নাই তাবো রমদি 155 টাকা রক মানানা খাখাইবো ke obo to ani idea motesi kini rok busuro ga phali matong obo no sang comments kaikanke Simon nai kendraw ni local price te local name local price haike script price haike niro comments kaikanke sing joto Simon nai chini local biang side of busuk choli tong ke chung tabok miani video ni comments pore nali nai ke chung teibu clear khawi Simon lai nai chini local price biang side of busuk choli tong ke chung tabok comments pore nai nai tongdi nirok paithak jora tinini update comments bising tui ke nailegrana jangke ang miani video open khai mani pore comments pore lainai tabo first comments nokha killa hospital area 155 টাকা scrap 90 টাকা falna muchuklia angle au wahai ke to jotona bukha bayu ke কিল্লা হসপিটাল এরিয়া নিঙ্গই আপডেট নগই মার্কা পাঁচশো 155 টাকা তে 90 টাকা স্ক্র্যাপ খে অবাই খেবি নিরবু কমেন্টস খাদি যারা সাইমানই টংখাং খে খে ফাদি তাবক নেক্সট না লেফিনাই তারা অম্পি বাজারও 145 টাকা সি দ্বারা স্ক্র্যাপ খে 95 খে সিডনি প্রাইস কম নুকজাকা Sydney quality fana সম্ভবত লো quality ngi tongkhana seat quality kisa kaham khaikangke te kisa red manana khakhayu amota mongkha andolon ma khai lai sinai trade kobang mana hinke au andolon rok to khaiman ke to belaine samani ko joto ek khaiwi basa laikhangke andolon bu khai mana ke te kisa phano manui mana khakhayu kathal chori o tongo 158 টাকা সিট স্ক্র্যাপ 95 hinke oro te highest nimaka tinini bagai ba tini taboni jorabo 158 angka ke highest scrap ni to 95 ka hamna tei dam kalia de tei dam kanani to সম্ভব কম এক মাস পরে রক কানানা খাখাইবে কোমারঘাট দাম দং মার্কেট দং 155 টাকা বাই 95 টাকা আবতো মিডিয়াম রেট के সাবরম হারবাতলি দং 155 বাই 85 টাকা के রব রেট মিডিয়াম না তেলিয়ামরা মহারানীপুর দং 155 বাই 155 বাই 95 টাকা আরব মিডিয়াম একই নুকজাক তংকা 155 বেশিরভাগ South Tripura Kalasora Bazar wo fresh rubber seat ke 150 kg wo fresh ngoise 150 ke aro te kisa manani tongmani te 5 টাকা ফানা ke scrap ke
90 টাকা কেজি dry kanan kaham ke 95 rok bui manai tongo ke o comments mising tin idea man pikana te kisa jara phalnai hini basang tongnai rokno nirok share khaidi asuk kom ke phal yabui te kisa rate nailai di salai di ব্যাপারে রক ভাই কাকড়া বন সামুসরা হতো 156 টাকা তে স্ক্র্যাপ 95 টাকা অবরক্ত কাহাম রেট হম মাখা তাবুক জরাবো खै नेक्स्ट अनालफने आं 30/11/2025 सालो विश्रामगंज फाल माने 162 मानखा आउ बेला इनका हमको 30 तारिख रगो asuk manai tongkha ke bela iनका हम नको के अबाय के जत मानखा के तो बेला इन साउ पियाबा borok बेपारी रok अबाय रेट रोया के हानि बागै जों कम खायै फाल दैमा तंखा direct fal kha angkito manai no ke para ketal dukan wo kisi 10% ke 150 au kisi rok to asuk rok panangui mana tei tongo tamo abo tai bua tamangkha bua wo se kami siwo au busiman liya Gangga te kaisa tongo tabok barabar butui kom sipayo tamoni asuk daun ongkha tabok to rabar butui kom honito sasuk liya rabar butui to tabok to season ba kisa to manai tongbai kha yaba kisa hanfano abo season jora oke sob प्रत्येक बছरनो कमै थाङो प्रति बছरनो अबायके सिजन समायके बा मासिं समायके दाम कमेबो हानि बागै के अर कमेन्ट्स नि रिप्लाइ रिजा खरकसा राखुक नायनो लेग्रान सेम कन्डिशन अब बरबो सेम कन्डिशन अंगै तंखा के खाखायो नेक्स्ट मान रगो ते किसा कादेकानो के tenani video to asukno comments bising tui jeng kisala idea manpika idea ni mote besirbag 155 no nukjago scrap gangke 95 ke joto orate no jate manatui ke কয়েকজন তো 150 145 অবহাই রক ভাল তংবাই খা ke borok no koine nerokbo o video no naiwi busi ভাল nani try khaidi ke tinani video asa nangras nai video no je mansa share khailai ta kokte bokosong ke ani o channel no subscribe khai kongka ke subscribe khai tong ready daily na update manani bagai ke tinani video asa nangka jotono hambai next video hai nalai pisiwana